بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا اچھے صحت کے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ سچے دل سے دعا مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ دنیا میں زندہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوگا؟ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ، دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: سبزی، دیسی گھی، دودھ اور سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہضم کو درست کر دیتی ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں لیکن کم مقدار میں کریں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے حسب ضرورت شہد یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روئی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے وسط رزق ختم ہو جاتی ہے۔ مینائی کو بہترین رکھنے والی چند غذائیں: خشک میوہ جات، مچھلی، خربوزہ، بکرے کا گوشت۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگوں کو ہلانے سے شوگر میں خاطر خواہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر لہسن کا پانی لگانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ نہار منہ ناخن کاٹنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سرما لگا کر کھانا کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ روٹی کھا کر فوراً چہل قدمی کرنے سے زندگی میں کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے گردے 90 سال تک خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھتے ہی ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے عقاب جیسی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ لکوے کے مریض کو نہار منہ املی چٹانے سے لکوے کا مرض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کو پیشاب زیادہ آئے وہ سوتے وقت گڑ کھا لے، پیشاب زیادہ نہیں آئے گا۔ انگلیوں کو چٹکانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔
नाक में उंगली बार बार डालने से दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नहाने के दौरान कान में उंगली डालकर हिलाने से दिमाग तेज हो जाता है। बगलों के बाल देर से साफ करने से बदन की जिल्द लटकना शुरू हो जाती है। हाथ के नाखून को जानबूझकर बढ़ाना उम्र में कमी और कैंसर का खतरा लाहक होता है। दांत में कीड़ा लग जाए तो सौंफ के पानी से गरारे करने से कीड़ा निकल जाता है। सिर के बाल जड़ रहे हों तो अमली का पानी सर पर डालें, बाल गिरना रुक जाएंगे। मोर को गोद में उठाने से बदन की एलर्जी खत्म हो जाती है। जिस घर में मोरनी बच्चे पैदा करती है वहाँ रिस्क की कमी कभी नहीं होती। कमर में दर्द उठे तो मेथी दाने खाएं, कमर का दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। चक्कर आ रहे हों तो फौरन लहसुन चाट कर जमीन पर बैठ जाएं, चक्कर रुक जाएंगे। जिस औरत का माथा बड़ा और चौड़ा होता है उतना उसका दिमाग कम होता है। कामयाब औरत की निशानी है कि चलते वक्त बड़े कदम उठाएगी। जिस औरत के कान बड़े होते हैं ऐसी औरत का नसीब अच्छा होता है। मैदे में जलन हो तो ठंडे पानी में तखम मलंगा खा लो, मैदा ठंडा हो जाएगा। नाखून काट कर जमीन दफन करने से घर में जिन्नात बसेरा नहीं करते हैं। रोज़ाना अलसी के 1.5 चम्मच खाने से जोड़ों का दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, कब्ज से निजात मिलती है। खाली पेट मूंगफली खाने से वज़न बढ़ता है और कुव्वत बाह में भी इजाफा होता है। अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। नहार मुंह बादाम खाने से जल्द चमकदार और कमज़ोरी दूर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी, घुटनों या जोड़ों या जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो चलते फिरते, उठते बैठते या गनियों पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। अखरोट खाने से बाल बहुत लंबे और घने हो जाते हैं। पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। 50 साल में 20 साल जैसे नज़र आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगा लिया करो। रात को दांत साफ करके सोने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता और ना ही दांत कमज़ोर होते हैं। तो अदरक वाली चाय पियो, आपको आराम आएगा। ग्लिसरीन, अरके गुलाब और लीमू तीनों चीज़ों को मिक्स करके रात को सोने से पहले चेहरे और हाथ पांव पर लगाएं। चेहरा नरम और मुलायम और खुश्की दूर हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक़्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। गला ख़राब हो तो 2 चुटकी अजवाइन उबालकर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी नमक डालकर इस्तेमाल करें। गर्म दूध में हल्दी, चुटकी भर नमक और गुड़ मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इससे नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ से राहत मिल जाएगी। रोगन बादाम में शहद मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ सर्द मौसम के असरात से महफूज रहते हैं। गाजर का रस दूध में मिलाकर पीने से जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, पट्ठों और बेनाई को कुव्वत मिलती है। मगज़ बादाम 7 अदद, किशमिश 7 अदद दोनों को रात में पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुँह बादाम को छीलकर किशमिश के हमरा खा लें। नज़ला ज़ुकाम और जल्द बीमारी दूर हो जाएगी। अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती है, इसीलिए यह दिमाग को ताकत देता है और कमज़ोरी को दूर करता है। बादाम की शक्ल आँख से मिलती है, इसीलिए बादाम नज़र को तेज़ करता है और आँख को ताकत देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और मुतकब्बिर समझे, हकीर कमतर समझे। अमरूद खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। खाने से पहले अमरूद खाना कब्ज़ का बाइस होता है, जबकि खाने के बाद अमरूद का इस्तेमाल कब्ज़ दूर करता है। नहार मुँह बासी रोटी गुड़ से खाएं या सालन से इसाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, खांसी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ सालन खाने से इस साल तक ताकत में कमी नहीं आएगी। 80 साल तक ताकत में कमी नहीं आएगी। पालक में बकरी की चर्बी मिलाकर खाने से बदन में कमज़ोरी ज़िंदगी भर महसूस नहीं होगी। मछली का तेल घुटनों पर लगा लिया करो, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। सफ़ेद आटा मत खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं। अगर आप अपने घुटनों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से कबल बाथरूम से फारिग हो जाएं। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाओ, कमर के दर्द को दूर होगा।
दाढ़ी के बालों में कंघी करने से दांत मजबूत होते हैं। बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। सुबह के वक्त थोड़ी धूप लेने से मूड अच्छा रहता है। दिमाग पर भी अच्छा असर होता है और डिप्रेशन में कमी आती है। दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम को 3 खजूरें खाएं। सांस की तंगी, बलगम या रेशा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वालिदैन के नाम एक ख़ास पैगाम। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो बुज़दिल बन जाता है। जिस बच्चे पर एतबार नहीं किया जाता वो धोखा देना सीखता है। जिस बच्चे को मार पीट का सामना होता है इसकी सलाहियतें दब जाती हैं। बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल मत भेजें, क्योंकि ब्लड शुगर कम होने की वजह से दिन भर सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। कलवंजी का तेल 10 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और आंखों की बीनाई के लिए ये आब हयात की मानद है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।